Este. Hindi, yung isa, yung CZ. Wala na nga ni. SC. Sumusapahin kita. Dali Oh. din, slot in. Ako. Invite. Ayun. Oh, yan, slot pwede in. na. GG. Ano ko na ulit ano? Oh, meron No, na. wait, tumaga. Isa. Tawag mo ko bawat gabi. Wala no. Sabi ko. Kasi ginawa nga nilang healer yung minute. Ako ba mag-MM? Hindi. Mag-meet ka, B. Susuntukin kita. Grabe ka. Dahil tayo Hello? ni Lisa mo eh. Bebe yan ang best friend mo. Oo nga. Kaya nga pwede eh. Ano yung baban ko? Ban mo si Dico. Pan Melissa. Ito. No problem. Sige, mag-MM ka. Sige. Sige. Wala. Bata ka pa. Wala maganda. Tandaan mo lang, katabi lang. Kita. Pina. Iinarte pa eh. Hindi na makatakas sa karina. Katapat ko si Tito Badang. Wait lang, Fox ha. Ikaw lang. Uy, no. Try natin paiyakin to si Granger. Danny Paano Granger. tayo? Wala ba? Suma? Okay. Ay, hindi tumama. Di umabot. Hello? Blue daw kayo, B. Ay, dami boss. Parang delik. Kaya ba natin to? Kaya, wait lang. Vision lang. On the way ako. Tara. Patay ito. Nana, ha? Naka-ghost. Oh. Patay yan. Isa pa. Sige sir. Huwag ka maiya. Uy, Yun lang. sayang. Ay, Isa pa. Oy. Nice. Ako, I have to run. Baka mabigyan ko ng kill. run like the wind. Run like the wind, bullseye. Okay lang, we got to. Tara kay Tito Bagang. Tito Bagang. May alpha dito. Alpas online sir. Nakita na ako. Alpas online. Alpas online. Andiyan sa bush. Wow. Pakit ka. Oh, bloodshed. Ulit eh. May Pasok ako. ulti na ata si Angela. Wow. May ulti. Jula, ingat. Sorry po. Ay, hindi. Nice one. Ba't mo bossing oh? Ba't wala ka na? Yes, Right. ako eh. Aray ko. Wala ka nakita. Wala, nakita ba? You saw. Tara, pwede. Pwede. Alphans offline. Alpas offline. Uy. Uy! May ulti yan. Wala naman ako. Alphas offline. I'm so sorry, my good sir. It's okay. Oo. Wait lang, pumunta na ako dyan. May ulti. Tara. Alpha, dito pala sa akin. Joke lang. Sugya. Lunat. Do you have an account already with Public? Oh no. No, sa akin, hindi naman nag... Balik na rin natin. Wait, ay, Badang oh. Nice. Right one. Restrict one, restrict Kuha. Uy, na-flicker ako. So are you under any warranty? Badang moose. What kind of warranty is that? Kunin natin yung Blue Granger. Where did you want? And for since you mentioned that you are under Narinig ko siya. Hello! Ito. I'm back. Hello. Ba't dapat huli ko dito? Wala si Kiko Badang. Alpas online. Ay, si ate. Nice box. Ang dami. Uy, boss.
Uy, si Angela. Ay, ang sarap naman na ito. Hindi ka uson. Ginagawa niyo sa akin, bossing. Ito na masakit. Oh, sakit. Daming tan. Nice one, te. Passive yan, Nana. Meron. Tanggalan natin. Wow. Heal kita gusto mo. Sige nga. Eh, walang kalaban eh. Isip ka talaga. I know, Alphas Online. I know, Alphas Online. Totoo ah. Offline na. Oh, huli, Ranger. Kaya. Ay, flicker. Sabi ko, nakain ako. Na-ulti sila. Alpas offline na, B. Alphas Offline. So, mapatayin ko tong Alphas Online. Gusto nyo lapusin na. Kaya Passive G. kasi. Yun na si Papa G oh. Pumasok oh. Papunta. Lala. Pa kayo punta? Hello? Dilit Granger masyado. nawawala. Nice one. Granger nawala. Nilit masyado. Yeah. Sinanaw. Saved by the bell ka. Sayang, di pa namatay na. Kaya nga, sir. Gigil sa Nana, sir. I'm not lamok. But miss kita. Paano Ano yun? daw? No. Ano daw? What the heck? High loss meta. Alam mo, may mga nag-high-loss magagaling. Uy! Joke lang ate. Ha? Joke lang yun. Matches ko 4 Hindi, joke lang. Sige, hindi. Nalalaro ko siya, babe. Nag-ML buong gabi. Ge. But, whoop, si kuya nahuli. Nahuli ba yan? Oo, nahuli, bossing. Nahuli, oh. Oh, huling-huli, oh. Boom! 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 Oh. Boom! Ay. Oh, sige! Boom! Manyak, sir? Sino? Si Ate Bex. Nice one, te. Manyak pala to si ate. Why, sir? Ayos ah. So, yun ah. Ulo si ate, madadakot si ate. Sige na nga, kunin natin to. Boom boom paw yan oh. Boom boom boom! Okay, back tayo ng coin. Hindi. Sige. O bala dyan. Oh, boom boom paw ang tawag dyan. Oh. Asan na yung ano, Mia? Asan na? Boom! Ano? Teka, I did not sign up for this. Anong bastusin nyo? Hello? Oh, yes! Wow! AFK ka pa niyan, te. 11 kills si AFK. Ang galing ah. Boom!